নবদিগন্ত সোনাগাজীর প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এবার দ্বারকারহাট ফুলকুড়ি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে একাডেমির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং নবদিগন্ত সোনাগাজীর সম্মানিত চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নবদিগন্ত কাজ করবে সবসময়। मैंने सुना उनकी हर अदा की कहानी, कोई नहीं उनके जैसा ना कोई सनी। मैंने सुना उनकी हर अदा की कहानी, कोई नहीं उनके जैसा ना कोई सनी। ना तो उन्हें नजरों से देखने मिला मुझको, ना तो उन्हें नजरों से देखने मिला मुझको, फिर भी मैं तो दिल से दिल दीवाना बन गया। मोहम्मद 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 मेरा, मोहम्मद 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 मेरा, जिंदगी का एक हंसी तराना बन गया, जिंदगी का एक हंसी तराना बन गया।